Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle. In the end, the dreams of the people from Korbuk area comes true. Korbuk Press Club was commenced through a program on Sunday. Likewise, 15 members were appointed as Korbuk Press Club Committee for the terms of 2023-26 for 3 years. Korbuk Constituency MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma inaugurated the Korbuk Press Club by lighting the candle. Korbuk Subdivision DCM Anurag Debarma, BSA Chairman Pranab Tripura, Social Worker Atindra Riang, Korbuk IS Damodar Tripura, SDPO Gamanjay Riang, Korbuk Police Station OC Jaharlal Debarma, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Organizing Secretary Brajagopal Debarma, Finance Secretary Shekhar Debarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vice President Kha Kufur Debarma, Organizing Secretary Parasmani Debarma and others were present in the occasion. Tiprasa Photo Media Association President or Korbuk Press Club President BK Tripura delivered a welcoming speech in the beginning of the program. Press Club Samsonite Nation, Balano China Money, Senator Ultra Press Club, Communal Press Club of Seneca, recognize money. Influx Mission Brimano, Babisa, okay, Korbuk Division Media, Press Club Riva, Ayam Yaga Debrani, Passing Isimin, take the media, Malik, Jara Association, Unzara. Boro actually high boro price matching or coverage line but boro no puno pano sawimanya hariba manya hanar boro kok thaya kaham sabu bariba but kok nge Korbuk sub division sini media more than 15 plus to okay sanghisa final anybody 13 11 to 13 or ka keno Press Club Logimano. In case you want to like how you want to say stuff about the by time TV as a soccer game, but finally Khumlung Press Club recognize the cities in the Pandao some high soccer one car Press Club they Korbuk the processor from the city the line is auto Sesta Klaika, Sino Korbuk Division Press Club Riva, Unna Nango Jessica, Lay Joto section, Joto department is similar Sino Handuka, Chuba Chukalaka, Jati, Korbuk Press Club Unna Nango, Lay one Sumani Bugay, Sura Balaki Handuka, our voice in the Kaham Yapolis, Chuk Mani Vicentities and Panda Chikoncha as a arrangement Klaimanka. Our Bebano, Korbuk subdivision ni Bebag ni Handa Santini Manchu. Tebu Katsama Merabos was specifically Korbuk Nitini Panjam High School ni headmaster Lobo, Tini Body checking on by something all Manka, girlfriend dance of over Belay Hamzaka, Press Club or Neka, Belay Hamaniko, Namu. Classic nobody visited a light, nobody visited all the student the like what the Sassis House Havaya Zara Bisisa, a Bisino, Perman Maniba, Bisisa of Narabino, Asuno, Anikok, and Manjori system is a Galakana Hambai, Jordan Kubalia, Hyper Chini, Korbuk, Press Club. Innovation woman is over. No, the one sucking money like the pipe Hambai, Costa Chini or media residents and Kaham class of the Tamil inside the line. Just man Sakzora. Cultural dance like Goria dance, Chakma dance and Mamita dance were performed on the stage at the inauguration program of Korbuk Press Club.
PSC Chairman Pranab Tripura, Korbuk Police Station OC Jawaharlal Debarma and Korbuk School Inspector Damodar Tripura were delivered their speech. Korbuk Sub-Division Haijagago, Kaisa Edum Saturday Bangladesh Boda Hayosun, Basawitumbo, Omohai Burger Jagawasun, Sini Media Rockstarasun, Jekunu Samosun, Studia, Sini Mokolo, Sin Nodoro Klaya, Broxono, Nodoro Kiplayo, Haibano, and the Hambajam Pune, especially Jarasini Borbuni, Media Pitrona, Boro Dunamani, Bagay, Tamnike, Sunjotana Simano, Media is a full player of democracy in Jalo, Suna Joto Kahamano, Logiranai, Tai, Suna Sakana, Ulukranai, Sumber Tabus Rosaji Mamani, Sumber Haitogo, and as a director, Korbuni, BSc Vice Chairman, Tamu Staso, Toman Ketrava, Alam Dinabo, Tini, Media Rondogo, Simsu Jordan Heman, Sumbukai, Tai, Sum Jotano, Bahia, or Korbuno, Korbuk Subdivision, Sumbahike, Time Sakana, Uplanai, Jotani, Sabu Nawa Jotan Show, Tanauno, Sumo Korbuno, Korbuk Subdivision, Tokatanabage, and Jotan Hano, shows with the Sanai, Thailand Conferences, Samani, or Roberta, Jotano, Hamzomaya, Hamba Jotano. Dini Panjiham, Holo Samsajak, Korbukni, Praise Bodol by Samsajak Kaisha program. Manjak Paina Sini, Emilesa, DCM Sir, and Joto Praise Bodol by Takuksong, Tebukuksong, Manjak Nijoto, Shatro, Deshatero, Belaginani, Takamia. Actually, hoito kisa leri phano inisin lukhaje Korbuk kaisa press class inauguration tini khub kaham khobor ar santo sob somoyo press bai kasini সম্পর্ক তো হামেশা ne tongo কাম khlai na thange borok logi dei ebong borok একসাথে কাম খাইছে দীর্ঘ সময় মোটামুটি 20 বছর চাকরি থাকা সব সময় বড় বাইসিং কর্পোরেশন নালে কিন্তু কাম খালি নাম এবং হাগের প্রাইভেট আয়ো গড় এমনে আগে প্রেস ক্লাব রিফারেশন যে ওর প্রেস বদল সমতানের বাইসিং কাহাঙ্গের মিলি সমতানের মোটামুটি পর্যন্ত যে উস্কাঙ্গো হাগের সমতানের যে তিনি যে ইনগ্রেশন দই তেরো সিনি বিশিষ্টতে সম্পর্ক কাহাম নাই এবং যে কোনো ধরনের চোবাচো जोंबो बर'नो साननाय एबं बर'खौ नागनो सोंबो सानदों ओ जायगा जों 100% चुबानाय ओंके दिनै एसडिपि साबो फाइना कक्टमनि ब जिल्लासरि कायसा प्रग्राम थांनाय दिनरे एटेन्ड खालामलिया आरो किछा तो दुखुनि बेबायदि जास्ट एटेन्ड खालामलिया ओंके देबो आनसे बरे साराय होते देबो काम काम सावनो ओंके एक्चुअली सिनि समाजो सचेतन खायनाय प्रेसनि कायसा कतर रुल दं तो बर' हयतो गाजिपुरो जे बेसिसेबल साका जे सिनि बर'खौ जे गुलि लुगिया आबो बर' सिनि बसकाखौ हयतो दिसेफ्टि उथिरो बा फुनुगुरिनानै चेष्टा खायो जाहाथे अमहाय गुल थुदि किसे किसा जत जागा दखिमान आबो फुनुगुरिके जाहाथे जों इमप्रुभ खायनाय बागै सुजुगमान ओंके आबो प्रेस रबिखौ कायसा कतर दायित्व दं जे कुनु खबर बा जे कुनु इनफरमेशन जाते प्रॉपर वेरिफिकेशन खायनाय बर'खौ जाते आपनो समाज दिवस सांगत बेलाय चाव जे खोनामा सिबिबाय
Tisherga aw hajate ya dei abu to kormo sarne ke koro kaham saiban tobe aw ei ke dewa jakungai ase chainai ko kisisha paire tini belai ke pemasa historical day kota korbo am saya jana tungai temati berasa tini wangsa job tini bagai asal kasar ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ সংসাইন যে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সাহিত্য পিলা সেই সাহিত্য পিলা নির্দেশিত মিডিয়া অঙ্কের চতুর্থ স্তম্ভ আইন বিচার শাসন এবং মিডিয়া এই চারটি লাগবে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সেই গণতন্ত্র ব্যবস্থা মজবুত খেলা হবে মিডিয়া দিয়ে লম্বা রুট দङ যাই হোক जों गोदोनि फरायबोनाय आबोनो जों बुजिबाय मिडियानि इम्पर्टेन्स ना जों बुजिबाय जोंनि कर्ब आमसायाव मिडिया नांगौमानि आबोनो जों वानसुलायो दिनैनि सानाव जों korbo bandiram rengnokni je auditorium kaisa जों उद्बोधनी अनुष्ठान नै स्थापना परे जों दगम खुलामनाय जाय अ पान्डाव जों मानखा जोंनि कर्ब आमसायनि कर्ब विधानसभा केन्द्रनि मानगोनां जोंनि जबनि खासुकसा मसा साननै मानि त्रिपुरा एमएलए बला जों दिनै आरो माने बेलेग हामबाय जोंनि बिएससि चेयारमेन कर्ब आर्ट ब्लकनि दायो जोंनि डिसिएम कर्ब साब डिभिजन अफिसनि डिसिएम सार तेआ बसखांनाय जाना सुब्लाक मिडिया प्रेस क्लाब खुमलन प्रेस क्लाब तो शुरू खाय जारा मिडिया पुलिस पार्सोनेल जत्तनो आणि खाजानि हामजांमोन ताय सिबाय जापारो तेबो हामजांनाय आमी सिगन ताय बिसाराव रोंसार दंगाय बरमति समाव प्रग्राम खालामनि एबं कमपक्षे दिनै बर जोंनि मिडियानि इम्पर्टेन्स बर दिनै बुजि थानाय ताय हिमारे जारा आइन बिभाग जारा आइना जारा दंगाय बर आइन सिनाव पार्लियामेन्ट जायफोर विधानसभा भवन आसने बर आइन सिनाव সেই আইনৰ जों जा प्रशासन लेभेल दंगाय सिगांनि फारसे कतर फोर्स जों जा प्रशासन लेभेल दंगाय जों अ आइनरै सावमा खालायो এবং जोंनि गाहाम हामनायाव नायबोनो जोंनाय বিচার বিভাগ যে বেড়ে সেই বিচার বিভাগ সামন করে কাজে এই যে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ সামন খালামनानै दं মগলবাই মগল यासि बाय कायसोबो जोंना जे फुदुं नालाय आब्रांका मेडिया दिनै तांनि जोंनि कर्ब एलाका आसर तला लायना जों साइना जोंनि एरियाव सरकार विभिन्न समय विभिन्न रायजोआव सुजुग सुबिदा होनानै दं बिया अ सुजुग सुबिदा होनानै दं যারা প্রশাসন লেভেল দंगाय যারা আইন বিভাগ दंगाय যারা বিচার বিভাগ दंगाय বরংনি যে দুর্বলতাनि কারণে বরং সামক খালাयनि जे इच्छा गैयै अर राजों जे दा गभर्नमेन्ट जों जे रमानि सामनो मानि गाहामनि बागै सामनो मानि अ सामनो गाहाम खालामनानै जों गाहामखौ खालाया এই কারণে अर जोंना मगलियासि लङै सानागिरि जे नि आव हान्याखौ नि आव सामनो खालामनानै आव हायकिसा खालामनानै आव हायनाय जों खाला सानागिरि गाजै हान्नाया बेलेग हान्नाया दिनै जोंनि कर्ब एरियायाव जे मीडिया जे प्रेस क्लब एक अर्गानाइजेशन जिनिस थाजारका आबोनो दायित्व मोननाय जे एलाकायाव तमा सामना बा गाहाम सामनो थाखाय खालामना नों बुला मा सानाय हामया जुदि हिङाखै नों हामया मा सानाय अमा हे खवायै जों जुदि जोंनि एलाकाना सामनो खालामनाय माने नों आगोल जामा हायगा तानि जोंनि एलाकायाव ड्राग्स बायजों गुबुनलाय दा
사회 되는 부분날 어머니 이제 사무하는 지니스로 저기 날걸린 메디아니 프로테 और दिन खाना जिन कोरोना एरिया में कौन रोजना होता मीडिया कौन रोज पहुंच गए पहले का हम बाया अब उन्हें ना मशीन मीडिया जो तो मीडिया वाले से नासुर सदर बमाऊंगा जिन जरा प्रोसेस हम तो ना जरा सामने बना जिन्हें आसन सदर को दावा बना जिन आसन खासिना ना अभी ना इन्हें कौन रोजन दिया कई बार अभी फिर ना मीडिया नहीं जरा हुआ कारण मीडिया आजकल नहीं सोमया प्रेस मीडिया 바 ini electronic media abangni samne nara bisi semkitu joto bisi nugo semkini YouTube mayo salbega YouTube sem restaurant nugo salbega ini glass numani nugo amagini joto media ni dorote se semkugo kasoi amaro semjodi kahamke na gole media ni thule thamai para wo jodi awareness leba thaka chini elaka tamni sem glass bai ko bolna tamni sem sama hame ko bolna samne ko siga bo hamna sem kaham da lama hamna 아니 말이야. 어머니 삼거 땅타되고 어머니 삼거 땅타되고 যদি মিডিয়া বন্ধরনে কোনো সহযোগিতা আনি থাকি দামটাকে আর এসে পার্সোনাল ইয়া এসে হোল যিনি সোসাইটিতে হইতে যিনি সমাজতে হইতে যিনি আমি প্রশাসন লেভেল হইতে আমি যে ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যত সহযোগিতা না আমি ব্যবহার সহযোগিতা পাইনি আমি সহযোগিতা করে এই করতে আমি এলাকাটা আমি এলাকাতে বলুন আমি সামনে আমি লামাবাদ তুই দিলাম না আবুনা আমি কর কলকাতা নাই আমি সুলতানিয়া যে ভবিষ্যতে ও মেডিয়ানি থোতে যিনি এলাকাতে যে ডেভেলপমেন্ট করাঙ্গা আবার যিনি অ্যাচিভমেন্ট না আবার যিনি থাঙ্গানি লামা কাইসা ফুলু Likewise, the local area social worker Atindra Riang and Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma also delivered a speech in the occasion. তিনি করবুক সাব ডিভিশন যে কাইসা কাটাল চাকি সেনমানি দিন অবকাইসা ঐতিহাসিক দিন ও ঐতিহাসিক দিন ভাইমানা থেকে যিনি করবুকনি বিধানসভার সদস্য মানগ্রাম সঞ্জয় ত্রিপুরা মহাশয় ভাইমানা থেকে করবুক সাব ডিভিশননি ডিসিএম সাহেব এবং রবীন্দ্রনাথনি ভারপ্রাপ্ত আইএস করবুক থানানি ওসি সাহেব এবং খমলনি তিনি যিনি করবুক कठार जाति पिछा भाई प्रेस ने जरा कार्यकर्ता जरा निर्दिष्ट जरा तुम्हें ताई हम भैया भाई आंकड़ पैसा थे साधारण आणि कोलकाता जे सगळ्यां कोर्ट नागलाय जिनी आयएस बकक सामानी খুব নামানিক কারণহা যে তিনির করু পাঞ্জাম চুম হর নব যেতে কক সালাই দমনি অম এমন দিন অম শুধু পাড়া সিমিছে দেখতে जों ও আইএস সাহেব বিভিন্ন ভাবে যেখানে সেখানে সাংবাদিক এবং প্রেসমিট খাইনকে ঘুরে নতুন বাজার অমরপুর বড়মাত্র বই বই দিশা বই পত্র পত্রিকা ছাপা বই বিভিন্ন রকম ভাবে খাইমানি ফলে তিনি চিনিম করব পাঞ্জাব স্কুল নাইথক্ষ আবার সামনে পাগে ছাপতে সামনে যারাতে থাকা অবধারণা ভারতবর্ষের যে সংবিধানের রুল মোতাবেক যে সাংবাদিক মিডিয়া ইনচার্জ বিভিন্ন অবস্থা 1 নম্বর সম্ভব ও সম্ভব সরকার খাইনানি থাকা যায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে
그너 때도 정사생활도 더 가냐는 건가요? 좀 적더나 어머 사발은 등이 아세머니 세라이 끌리고 어부는 등이 প্রশাসন লেভেল হোক সোশ্যাল ওয়ার্কার লেভেল হোক বিভিন্ন লেভেল থেকে বড় বড় সাহায্য স্বর্ণপতি খাইয়ে বড় কারাক মাত্রা লেনে ছোট জায়গা কেউ রিমা নিয়ে থাকতো ব্যাপার এমন একটা জিনিস সহ অমূল্য রহস্য অমনি জিনিস যতক্ষণ বুঝে না নাই তিনি বিভিন্ন জায়গা তিনি করব গ্যান্ডার এরিয়া বাংলাদেশ বর্ডার আইন ভাইস চেয়ারম্যান ডিজি ভাইস চেয়ারম্যান থাকা তো বিভিন্ন সময় বেরোস ভুগো কষ্ট মনো কিন্তু যিনি জায়গা তোলানে পুষ্পনার মতো ভরত করি তিনি যে প্রেসিডেন্ট মাননায় অরজ মাননায় সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের যিনি নিয়মনে যিনি গর্ব হাই আমরা ভগবান জানি এবং মকর কলাই জানি সমাজ সব একলাই জানি বলে খুব নাম সব মানে দিল তিনি খেলাই মানে বলে যারা কোনো তিনি ইয়া ভারতের উদ্যোক্তা জায়গা রেখে জন্য আইনি গর্বগ্নি পক্ষ থেকে তাই বলে আমরা ইয়া বলি না অত্যন্ত আনন্দ মিয়া ওস্কামা আমার নির্ভর শাখা নঙ্গা একটা অভিভাবক হিসেবে জন্য কিছু সাহায্য স্বর্ণপতি খাইনা নাঙ্গায় কারণ গাঙ্গায় সে নতুন ভাবে তারপর পয়সা হাই খায় না গাঙ্গা সাথে কোনো বানা কারণ আছে যে দুটো ভাড়া কোনো সাহায্য খাই না নর পয়সা তাড়াতাড়ি সে খাজে খাজে অবধি হাইকে সাহায্য স্বর্ণপতি দ্বারা দিবে না কোনো কেমন আছে খুব ছাড়ি মাত্র নাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন করব সার্টিফিকেশন বিসিং ক্লজাক মানি দङ অমানিনা বরণ তৈন যত জায়গা পোস্ট করে না নিনি কাবগিন আই কিসাক ফেসা থেনি কক সামানা ওরা পারেগা যত লোক করব আমরা পয়লা দওয়া চিনি और बुगाम चिनी और बना एमएलए चार संजय माने दिबुला बेयाव गिनि पाहाव खायमा जाखा और साबनि सानि बिसिएम दङ आईएस दङ बीएस चेयरमैन दङ एजिनि ससियेल एक्टिविस्ट पिजि लुकेल थानानि जिसिएम आमाइमा रुयाव दङ इनिके और प्रेस क्लब wilayah Istimani Almaksud Almaksud manjak pemerintah kebiasaan isi sing le isa sa duitani ana naside norok nasing mani dekha senda jese tadi pai bangsa ko padan pai renai norok kawangga kawangui norok kawin nasing matomo suntai kicha pai 10-15 menit nangla sing padan pai nasing jini sarko MLA Moksana Tonko pai takot sini Korbuk Press Club sama-sama orang Sonda Kamero sebenarnya mengenai sini pandang sini sarene lemane lagi balgaham tapi ngabe subdivision Press Club sama mani itu balgaham ko ia ba no tabir ke ano no maintain kenani ano no dipilih kenani ano no sosok nani ano no tongai no khalai kenani ano no camun mantuk nani ano no di kaham mantuk nani ano no asuk kai kaham nani bagi cini sekarang ini kamu waktu BSDM, DCM, BSCM, cini sekarang sosial ekonomi orang ni Bumika, orang ni sekarang mulai itu. Awak ini orang ani kau di sini MLA saya dah kau kesana ni semua. Cinta kau media ni juga, sosial media ni juga tiga sih. Bidan coba kau isu tu isu, sang isu. Seniman kaya, ia senai ni nak naik, cinta berapa sama
मानसिया मानजि देखिना साबाय बाय बाय बर' मानमानि हेन चिन्ति सारो मानथि जों प्रश्न खालामनाय नालाय बिधान सभायाव जों एडिशनल काउन्सिल फोरांथि साननानै नालाय आगरतला प्रेस क्लाब गभर्नमेंट एथलेटिक्स मानजाग आ प्रेस क्लाब नि बर' रक्तिनि पातामान आ प्रेस क्लाब नि बर' रक्तिनि पेन्सन मान आ प्रेस क्लाब नि बर' रक्तिनि हेल्थ इंसुरेन्स मान आ प्रेस क्लाब नि बर' रक्तिनि गोबां गोबां फेसिलिटिस मान जों बिबासा बर' थांनाय प्रेस क्लब नि मेम्बार सेक्रेटारि प्रेसिडेंट मा बायसि बायसि दङ बुंनाय अबे बागै चिनि एमएलए चिनि एनबिसि चिनि मन्त्रि चिनि एरो सामु बालाय कत ताऊ नायनि दि कम्पियार बजाराव जों थायनाय मन्त्रि जेनेरेल 20-25 टा गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लाख लाख कोटी कोटी बर' गभर्नमेन्ट नि advertisement man tagline budget जों सायमानथा 65 crore ICA department नि budget बियाव थाबाय रां नायनाय चिन्ति प्रसार कनसार्ट बिसोर रां मानिया कायसा सेकेन्ड ICA department नि advertisement मानिया एडिसिव थिक नायनाय जों बालाय ने गाबोनि दंनाय एडिसिव खालामनो हामबाय मारो माने गुबैखौ अ हाबां थायनाया जों गुबुन प्रेस क्लाब संसाबि मानखा दस बन जागा मानखा खानिसा माननानै बागो सेन जागो मा एसे सुर मान थानाय केलखौ बायसि जों बायसुया जे बिभासा इन्डिया अक्टोबर सामथाय जों सामलायनानै नालाय जों आसर खायनानै नालाय बिनि न'आव मारिउ दागा बिनि न'आव हाति उनानि राखुसदा बिनि न'आव साबदैनो रेजों बायसारनानै राखुसदा खबर नांनानै साबो खबर नांनाय आबो सारसांबाय इनिनो बानना संसारनानै बागै गोबां डिपार्टमेन्टनि बागै सुबा संसारखा जि साहाय दं गोबां सामलायनाय दं बिएससि चेयारमेन दं आइएस गोबां सुबा संसारखा अबो हायकेनो अ प्रेस क्लाब संसारखानि हायके उसकां जतराबो जों गरबो प्रेस क्लाबनि कायसा न' कायसा निजि शपिनि जागा थानाय कायसा निजि शपिनि अफिस उनथुमा जागा आरो कम्पिउटार दंनाय फार्निचार दंनाय प्रेसनि खामानि बागै दा गोबां पलिटिकल पार्टिस दं अब मिडियानि बागै नाया आनो जों पलिटिकल पार्टिनि बागै सोसाइटियाव सामलायनायनि बागै एनजिओनि बागै पुलिस डिपार्टमेन्टनि बागै एसडि अफिसारनि बागै अब जों स्टेट नांनानै अब बागै बालाय जेराव दिन्थिनो गोसो दाउ गरबो प्रेस क्लाब खानाय दङ digital itu, internet itu, anda ko mobile tu kan media itu ya, anda ko internet tu kan kamera tu kan video tu kan ya, apalagi Cina ni, Cina orang sana orang Cina, anda ko MLA ni kan sekali video di sana itu apa kerja, di sini kan so, Facebook video kan, apa itu program apa page ni, oh cuma apa ini ethics ini regulation ini law kuno karone kuno MLA kuno mera kuno police officer kuno NGO kuno DCI BCC abu ke illegal samu lukmani jawabo abu hai mobile engineering ko karna jadi complaint kaya ke logi sabi ni ko condition duri ini chene ni ko sita duri ini license duri ini trade license duri ini BNP license duri ini semua ini ko contract duri oh ini semua bab duri abar bagi semua kawan mana baik so waktu aku naik di situ video ko kiri Congress club ni abang thangga secretary president thangga police officer saya so head news saya no kan sadari lagi Usini yang sudah news saya, bonus ini sekolah kenyang, bonus nak sadari ni, asam aku cakap semuanya, aku mati orang sami sami, asam kenyang bagi media profesional kenyang ni, press club kenyang ni, aku ni bagi alat organisation alai, orang, aku mati aja.
बयबो सोलोंथाइ लानाय गोथाङै सोलोंथाइ लानाय जुदि न' जायगायाव करापसन लिटिगेशन दं बे आरटीआई खायनि बिनि एगेन्स्टआव एभिडेन्स फोरनि बादगत आरिफोरा जाय थांगिमान आरिफोरा गलाय गलाय सम थांगिमान सयखौ सानथाखा गासिबो प्रफेसनेल गलाय जाय आंनिजों गलाय जाय जों बुनिद' खालि कम्पियार खालामनो गैया बुनिद' खालि निउज पेपार गस्पल लाथों बर' बिस्मा पांमानि चिपा कुंसार दाखलि थे बर' पेटार मान 20,000 25,000 के 50,000 मान डिविजन में बाहाय कैसे कॉर्पोरेशन कैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट दं कैसे न्यूज़पेपर दं कैसे न्यूज़पेपर दं वेबसाइट दं बेफोरो गाबोन बेबायदि सुबुंफोरा मिथिनाय आवगायबाय जों मान सरकार उमुल प्रेस क्लाब आगरतला प्रेस क्लाबनि आगरतला प्रेस क्लाब सुंदरजागोन आगरतला प्रेस क्लाब का एक्चुअली त्रिपुरा प्रेस क्लाब बाक्सा सेखाङाव आसामनि सिनियर जार्नालिस्ट 23 सिनियर जार्नालिस्ट जायगायावहाय इसोर भिजिट खालामदों साबिखौ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल भिजिट खालामदों जोंहा जायगायाव काम लुगैमानखा बर'नि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव जे फेसिलिटिस माने जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे फेसिलिटिस माने जों कम्पेयार खालामदों जोंहा जायगायाव काम लुगैमानखा उइदाव खालाम सिनियर जों बर'नि मास्टार पास खालामनाय जों बर'नि मास्टाराव त्रिपुरानि बा त्रिपुरा सरकारनि सिनियर जों पास खालामनाय दालाय जगाव लाजि गाबो आसगरा बर'खौ सोंनि जेरै आसगरा गाबो बर'खौ प्रेस क्लाब सुंदरजागोन याव एमएलए साहिबनो फैनाय एसडीएम साहिब टीम साखा बीएस चेयरमैन जों नाम थांबे इमीडिएट 6 मास डिसेम्बर बर'खौ सब डिविजन प्रेस क्लाब सुंदरखायनो गोसो बारस'ख खालामदों जों ट्रेन खालामनानै आं दाबो जबाबो जुदो खालि पासारि जाखा नों सिलायसे गंगार गलाया आं दा बाके दान आं बर' सुबुंफोर गलाया आं साइसु खालामनो थिगोनै आं साइसु अखांबे बुलि आं साइसु गालाबाय नांगै आं साइसु बेलाबाय आंनि बागै जों साननो लायो सिगां जों प्रफेशनेल एसडीएम गोबां बाजेट दं आईसी डिपार्टमेन्ट दङ जेराव साब डिभिजन बर'नि गेले कनसार्न डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ सोलायनो थाखाय सालाय बाजेट दिहुननाय जों इमिडिएटलि ट्रेन खालामनायाव मानसिफोराव चिनि गायसा बेटेलियन चिनि दखानि बेटेलियन सार अग्रा गलाय थिखौ सोंना गलाय थानाय चिनि दखानि जबा पलिटिक्स स्पेशल जबाया चिनि दखानि जबा गोबां गलाय चिनि जबा पलिटिक्स खायनाय दं खायनाय दं जानाय दं सिनाय दं एजुकेशन डिसिप्लिन जबाङै दं सार दं डीसीएम था चिनि एसडीयू दङ एसपी दङ चिनि बर'नि अब एमएलए था मंत्री था ईएम था सीएम था निजी न' बांनानै गारि बायनानै आवसिनो जों थांलाय मोनसिनाय आबनि लगे जों माने 10% जों जायनि बागै मानसि गया अ बेटेलियन अ जों केपासिटी बेटेलियन न'बोसोर सिनाबै दिसाले जबाबो जुद्ध जय खायमानाय जाथे आबनि लगे जों गुबुन प्रेस क्लाब साइडआवहाय आगरतला प्रेस क्लाब साइडआवहाय स्टेट गभर्नमेन्टनि सिक्रेटारि एबा एडिसि गभर्नमेन्टनि वार्कशप खालामनाय जादों सासे गुबुन प्रेस क्लाबनि आं रिपर्ट खामानि गावनि एडिसि खामानियाव हाबनायनि गोबाया जों गागिनो एडिसिखौ 10 घन्टा जागा इनोग्रेशन होनाय थांनाय गागिनो मोननै मावनाय जों डिपार्टमेन्ट प्रेस क्लाब दुइटा लाखिना खामानि बलाय खामानि मावनाय अबो बलाय भिडिअ खालामनाय इनियाव टिमो पजिशनाय दङ डिसिएम साइड दङ गोबां साननानै लयेल साइड साल रासु गाहाम केबो एरेन्जमेन्ट खालामनाय साव खालामनाया जों अनलाइन मावनांगौ बिनि मुसाफाखौ साजानायनि सार बेसिसनि कमला पापस नियागो एमएलए साइड कमला पापस नियागो किन्तु प्रेस क्लब को गिथानाय आंनि बागै प्रेस क्लब नि सुबुंफोरखौ ओरै लगे खालामनानै
The new executive body of Korbuk Press Club were announced during the program by Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma. Korbuk Press Club is a introduce station five. Korbuk Press Club President. Next, Rama Chakra, Secretary. Omar Deborah, Boshoka Vice Secretary. Talkata Tripura, Organizing Secretary. Dormendra Deborah, Cashier. Udoy Tripura, Porichak Sosaka. Taimendo Somaria, Boshak Chakma, Sorboshoki Tripura, Angla Fumo, Lisaimo, Afromo, Ujjal Tripura, Taimendo Sombor Tripura. Tini Korbuk Press Club ni Communities Kasaka, Borobutini Kaka, Tinamo, Borobak Korbuk ni. जे हम संग जे बियार नमानी जे जगत पे गई जे जगत लाना गई कहाँ कोई जो तो डिसाइड बनाई लगे सिंपल प्रहस्ते बारे में प्रॉक्टी बनाई केवल मुस्लिम Korbuk constituency MLA Sanjay Manik Tripura delivered speech in the end of the program. Ini Korbuk subdivision Press Club Doklam Club Money Tini Kaisa Somsijak Panda Pandawa Paimanjak Faijak Chini Boronggenang DCM Sahib Tai IS Usi Sahib Sini Blog President Vice Chairman Sini Orang Paimanjak Faijak Social Worker Sini Ani Kakak Elakani Mana Guna Bekti Sini Orang Guna Putin Dolia Susil Liang Tai Haksan Paimanjak Faijak Sini Press Club ni Orang Press Club Doklam Club ni bagi je Okra Khumlung ni sini Okra Paimanjak Faijak Presiden sini Hamsha Babu Tai sini Secretary Ranjit Babu Tai Khumlung ni jodoh kenai Nol Faijak sini Tili Korbuk Press Club Club ni bagi Sahabat mati cair terutama, apa ini sukses karena sini takut bikin Tripura ini betul jodoh ayah hamjamun tay sini langsat ni daftar ni jawaban cipta kaksan Press Club kaisa sini Nangkut mami, angka kalau ciri diperasaan bagi pajak press media, kau nangkut mami ini angka kalau, tapi bagi orang yang matanya kasih inflasi, kaham abang hanya no. Jadi, ayah furungan di mana? Apa ni bagi orang angkut mana? Tapi angkut ni cini Korbuk di Press Club ni, bosong orang kisah kena musuhan itu. Samas ni sini orang jota samas ni, ab dan mereka samas kami. Korbuk ani bilang sudah bersih. Jatuh sama seperti orang jadi dikamkai, tapi bicara apa? Ambil umpan dia sekarang, kisah advice nak kamkai, tapi bicara.
angkor chongna ang ransumnai jehetu angka kolok saya mo laike chakku bisumani ketar ebong asaimani ketar yak bisamani ketar saraya samani ketar kajai angka kelayo omono yak tolo terangani bagai chini jotto tafani samasni samaspati social worker chini administrative level ni jara kamai daitto lagu isalo khaina nago asuk ang koyo angla hamjaka chini vice chairman ko ore tanggo block ni chini kaka tanggo kaka social activist ano ora bini continue chalu kaisa সমাজ নিয়োগ কত তাই তো যিনি বর্তমান সরকারের রাজ্য সরকারের কাছে কত যিনি গর্ব নিয়ে আপনি ভাবে আম করে নাই যেহেতু বিশ্বের সাহেব হতল হঙ্কা একজন অমনি বলব অ্যাটলিস্ট 10 থেকে 20 মিনিট সময় ধরে chini netritto bolte press club netritto ba tima gitu chini netritto boleh ko kamla bai chini press club ne khumulu nitifan boro biko kusar na tiwi tam khaina nan usang tam khaike boro na ragni manai korbu ni press club no apnati chin 10 minute mane pore সময় রইতে আসলে খাঙ্গে যিনি বেসি চেয়ারম্যান গতমতো আম গতম নাই আইএসআই গতম না খাঙ্গে তিনি পরে ভালো তাই নেক্সট দিন বস সবিয় প্রোগ্রাম খাইয়ে আইসি ডিপার্টমেন্টনি বড় নিনো রিনাই যেহেতু আমি বিধানসভা এলা ও বিধানসভা থেকে সাবডিভিশন ও আন্দার তমাবা বড় নিচুকা চোর উসে চলতে সম্মান MLA Sanjay Manik Tripura, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma, President Angshumoy Debarma and others inaugurated the Korbuk Press Club by cutting the ribbon. Reported by Probir Animation Biplov from Korbuk, Chinikhorang.